जय जगन्नाथ राधे श्रीकृष्ण। आज ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁକିଛି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସାଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଜାଣତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯଦି ଦେହରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ପୀଡ଼ା ଥିବ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଋଣର ଭାର ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁକିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ, ସବୁକିଛି ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ସକଳ ପାପର ନାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁକିଛି ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏହି ଫାଇଦା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସବୁକିଛି ବିପଦ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁକିଛିର ଜୀବନ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିନା ପୂଜା ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସବୁକିଛି ବିପଦର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେହରେ ପୀଡ଼ା ବା ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟः ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟः ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବାୟ ଧୀମहि ତନ୍ନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟः ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ओम आदित्याय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 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 ओम आदित्याय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः
प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नः सृजः 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 प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय
प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः 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 प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे
आदित्याय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नः सृजः प्रचोदयात्। ॐ 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 आदित्याय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नः सृजः प्रचोदयात्।